आंकु पचार अरे तुम बाहा कौन होन कि ना भाई मोर मूड ना अरे सले तुम मूड ना ना कहून तुम कौ झी सहित खड़े सुझु ना मूड ना क्रेडिट नवा छाड़े आ सांग माने ये हेले से ही पिला जो मान एज 24-25-26 थला बेले आंको पई झियो देखा आसिले आ कौन नब कि ना 5 लाख टंका गोटे सुना चेन गोटे रॉयल एनफील्ड गाड़ी टे दब शाबाश बेटा ना करी बापा माने कहि थांती तम बुक भीतर आ आपन कोन किछि डिमांड अछि नाही कथा कोन कि आपन तो देबे सब कान को देवे नाक को देवे पेक को देवे देह को देवे खट देवे टीवी देवे गठर देवे आलमिया देवे सब तो देवे बो से टका फास्ट डिमांड को 5 लाख गोटे सुना चेन गोटे रॉयल एनफील्ड गाड़ी जिते बड़े बयस 27-28-29 हो 5 खसिक जो 3 को 5 लाख दरकार नहीं 3 लाख दियो सुना चेन मोटार ना टे कमे दियो रॉयल एनफील्ड गाड़ी पल्सर 150 के पळे आसीबे आउ टिके 30 वर्ष प्लस हो गला परे लाख टका डिमांड दियो एचएफ डिलक्स गोटे गाड़ी दियो चेन पतला चेन देले भी चलियो पुओ को जो 21 को दियंदे से पळे चेन देले भी हम राजी टका नै जाओ कि हमको झियो दे दियो आ से तळु ताको झियो मिले से माने हे जानती ओथरा अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है मोर भाईरे थिला ताको कहली आ भाई तुम केतेटा बाहागर भांगिलानी ना मोर जोटी बाहागर देखा मुझे टंकाटाई गड़े दे गोटे घड़ी चल जीवा गणिबा हमें दी भाई जाए गणिलु 104 टंका एभले लोक अछन जार 104टा बाहागर भांगी गले ये भाई तुम जो कहूछ भाई रूप खराब ये खराब सी खराब सेति में बाहागर होएनी सेटा पूरा भूल एमानकर सला गुण खराब माने तमे भाबियोनी जे 35-36 वर्ष गलानी बाहाई परना ना 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 सळे बाहा हला पूर्वरु 35-36 वर्ष पूर्वरु 40 टा झियो सहित रिलेशन नथि 48 टा झियो को भलो पाउथिबे 58 टा झियो को कथा मन मन हम गान टोकाडा जो कहूची सी गोटे झोटा भल पाउथिला से झियो भाई पूरा प्रेम रे पाए झियो जेंता बो कहला बो मुसे अमक भाई की बाहर जाने तो गाँ गहली प्रेम माने भाई भाई रे संपर्क भाई भाई रे प्रेम हवा खुशबू लुटा दे कहां खुली दिल को बता दे तब वो कहला को भाई की रे ना अमक भाई ना नहीं दास तो बागर होई परियो ना को भाई परियो दास तो बागर ना आलो हेई तास तो कोन पई बागर करने कारण सिया मते 3 वर्ष भल पाउतिला नचिया टोका ताको मां को भल पाउतिबे तापर ताको छुआ को भी भल पाउतिबे केमिति बागर हो तमे कहिलो आ गुटे भाईटे हम गार अछि तर एते थोर बागर भागिलानी से लास्ट पे बाध्य होई कोछि सांग ना मिति भाई भाई बड़ भाई सांग टका टकी हो न भाई भाई टका बुझी पुआ तू गोटे मो एमिति झियो दे सेकेंड हैंड देले भी चलियो बोली हे सेकेंड हैंड माने ता स्वामी छाड़ी के पळै थबो माने स्वामी मर जाई थिबो माने बाहागर दिन उठी पळै थबो तापर ता बॉयफ्रेंड जो छाड़ी थबो सेमिति झियो हेले भी चलियो माने ओथरा मान को इटा भाई लास्ट नाही मामुटू कोणा मो भलो यदि केही मिलु ना किए तो मिल जाऊ कौन है ये लोग कहां से आते हैं जदि सेमति के झियो अछन तांग ना मेंशन करो न कमेंट करो मते बाहागर प्रस्ताव पके हम सही ओथरा भाई सहित 10th एग्जाम सरी छुआ जदि क्वेश्चन न पचरन दीपु आबर कोन करिवु आर्ट्स करिवु ना कॉमर्स करिवु ना साइंस करिवु कोन करिवु
ତାଠୁ ଅଧିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ପଚରା ହବ। କେବେ ବାହା ହଉଛ, କେବେ ବାହା ହଉଛ, କେବେ ବାହା ହଉଛ? 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ବାହା ହଉଛ? କେବେ ବାହା ହବାଠୁ ନେଇକି କାହିଁକି ବାହା ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସଫର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଆମ ପୁଅମାନେ। କିନ୍ତୁ ସତତା କହୁଛି, ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଲାଷ୍ଟ ତମକୁ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଓଥରା ଆଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଅଧିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି କି ଅଧିକା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁନି। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବନାଇଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଅ ତାଙ୍କୁ ବି ଭାଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଆଉ ଆକୁ ଭଲ ପାଇବି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ତା ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ଆ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ଲାଷ୍ଟ ଖୋଜିବି କି ସେଇଭଳିଆ ଝିଅ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନଥିବ। ଆରେ ଶଳେ, ତମେ ତ ଭଲ ପାଇବ 27ଟା ଝିଅ, ତମେ କେମିତି ଆଶା ରଖୁଛ ଯେ ସେ ଝିଅ ଯେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନଥିବ ବୋଲି? ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ତାପରେ ଝିଅଙ୍କ କଥା ଭାବିବ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ପୁଅ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ନିଜେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ତମେ ତ ସବା ବୁଲା କୁକୁର ଭଳିଆ 27ଟା ଝିଅ ପଛରେ ପଡିଥିବ। ଝିଅଠୁ ରୟାଲିଟି କଣ ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛ? ତମେ ଯୋଉ ଶଳେ ମାନେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛ ସେମିତି ଓଥରା ହେଇକି ରହିବ। ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା, ମୁଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କେହି ଝିଅ ପିଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଓଥରା ନୁହଁ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି। ଜୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପଚାରିବ ଆରେ ତୁ କେବେ ବାହା ହଉଛୁ କି ରେ, କି ତମ ପୁଅ କେବେ ବାହା ହଉଛି କି ଭାଇ କେବେ ବାହା ହଉଛି କି? ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିଥାନ୍ତି, ତାର ବାହାର ଆସି ଫିଟିନି। ସେମ୍ ଜିନିଷ 7-8 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ବାହାର ଆସି ଫିଟିନି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ବି ଜଣା ପଡେନି। ବାହାର ଆସି ଫିଟିନି କି ଭଗବାନ ଫିଟିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କିଏ ଜାଣିଛି? ଭାଇ କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି କୁହାହଉନି କି କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କୁହାହଉନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ଏଟା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଛି। ଆମ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋଟିଭ ହେଲା ସେଇଆ, ଯାହା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଛି, ଯାହାଟା ସତ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ବି ହସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କଣଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଭାଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ହେଇଛି, କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିନି, ତାକୁ ପୁଣି କାମ କରିବୁ ନା ନାହିଁ ସେ ଉପରେ କହୁନ କିଛି। କାଲି ଦେଖି ଦଉଛ ପଳଉଛ ଘର କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଉ ଆଉ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଜାତ ମାଇକା। ଆମର ଭାଇ ସେଇଭଳି ବଜାତ ମାଇକାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆସୁଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆସିପାରେ। କିଛି କୁହାହବନି, ଆଜି ଆସିବ କି କାଲି ଆସିବ, ହଠାତ୍ କିନା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯାଉଛୁ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।